الساعة اللي بدأت كورونا خالقين 5 أشهر تامين ما قط قاع حددت مسمار، وراني لك دواية ينشري ب23 كل شهر. شو زمن الكورونا أثر علينا وقفلوا بباتيقنا ولاتينا عندنا عمل نعدلوه ونحن الباتيق وقفلوا وخلصوهم مولي الدولة ما طاتنا داعم وأدنى الله حاكمين يجينا إذا كانوا مقفل ما لنا جابرين الشيء عند الدولة ولا لنا جابرين الشيء يشتغلون احنا أدنى الله قعود في الدار. Je suis journaliste à Radio Mauritanie. Donc depuis 2005, pratiquement, j'exerce ce métier de journaliste. Actuellement, depuis 3 ans, je suis là à l'Institut GE Academy. J'ai fait mes années d'universitaire. Bientôt, je vais terminer. Donc en ressources humaines. Le Covid est arrivé. Vraiment, ça a bouleversé beaucoup de choses. Ça a bouleversé le monde du travail, ça a bouleversé même les études. Surtout le début, c'était un peu très dur pour nous parce que c'était pour la première fois qu'en Mauritanie, on faisait face à cette situation où les gens étaient obligés de se confiner et on n'avait pas l'habitude. Les écoles étaient fermées. Nous tous, on était confinés à la maison, donc il n'y avait pas d'école. Ils nous envoyaient des séries d'exercices à faire à la maison. أزمة كورونا أثرت على سوق العمل بشكل عام في مختلف أنحاء العالم كما في أفريقيا وموريتانيا ليست استثناء من ذلك. لكن بطبيعة الحال عمل النساء خصوصا تأثر لأنه أغلب النساء وهن ربات أسر يقومن بأعمال بسيطة مثل بيع الكسكس مثل بيع السمك. بعد الإغلاق الساعة 4 تحولت كل مشاريعهن إلى مشاريع اقتصادية مهددة بالإغلاق وهذا بطبيعة الحال أثر بشكل كبير على وضعهن. قريب من شي 30 سنة وأنا نعدل العمل اللي هو اشتغل فيه حامدة مولانا وشاكرتونا قام إنه عيالي ونوكل فيه ونشرب ونعدل همي. مشيت شوي شور شنقيطي بيا كورونا عام الأول قبل الخلقة عام الأول وجيتي لهم ساعة جيت اللي في المكان اللي هو ونعدل الخيام ونعدل التراث اللي هو سبب كورونا. والله مستفادين حوت جينا السياحة ويتلفن علينا نراه التاريخ الفلاني جاية السياحة يا الله نعودوا معدلين شي قدامها. منا عندها شي تعدل الخيام قدام السياح ومنا ما عندها شي تطايح معثر ذاك اللي عنده شي كانوا يحضرها والله يدير لها ليد في شي والله يعدل لها شي. أنا جيت من شرولات 1300 كي من الشتقل دور كان الشتقل فوت زمن الشتقل هون مع شغلة الدار من فم الصعت الشتقل هاي الشغلة وأنا دوت هون قريب من 15 سنة تقريبا في نواكشوط هون والشتقل اللالي الشغلة ذاك البري كريا هذا البوتشي نخلصوا شهريا كل الشهر نخلص نجبر شوي إذا بعتانا في الليل شوي إذا لقينا وكلانا منه نخلص من البوتشي. عندي شي من العيار أو شرولات الحمد لله خليته عند والدتي نحصل شوي نمشيه له قصدي.
Depuis l'avènement de la pandémie Covid, le ministère de la Santé a très rapidement essayé de sortir un document dans lequel il définit les priorités ou les services à fournir obligatoirement au cours de la pandémie pour les femmes et aussi le fonctionnement des unités de prise en charge des violences basées sur le genre situées dans quelques hôpitaux au niveau de la Mauritanie. Parce que tout le monde savait que cette pandémie est source de beaucoup plus de violences basées sur le genre que dans les autres périodes où il n'y a pas de pandémie. Et il y a eu aussi création d'un circuit Covid dans les différentes maternités du pays. Ce circuit Covid permet donc d'isoler rapidement les femmes atteintes de Covid et de pouvoir les prendre en charge convenablement et de faire le reste du service pour les autres qui ne sont pas atteints de Covid. اقتصاديا بشكل عام النساء تلعب دور كبير جدا بما يتعلق بالقطاع غير المصنف، وهذه أزمة القطاع غير المصنف لأنه دائما لا يحظى بالدعم الكافي من طرف الحكومة، لا توجد فيه أرقام بشكل كافي بالنسبة للمستثمرين وبالنسبة للمؤسسات الداعمة، وبالتالي هو قطاع خارج التصنيف خارج الدراسات، وبالتالي يتأثر بشكل كبير من أي أزمة صحية لأنه لا توجد طريقة عادلة وواضحة وسريعة لتعويض هؤلاء النسوة عن الخسائر الاقتصادية التي تتسبب فيها الإغلاق، ولا يتم أيضا أخذ وضعيتهن بعين الاعتبار عند طرح قرار حكومي من نوع الإغلاق لأنه غير واضح إلى أي حد يؤثر الإغلاق في الساعة 4 مساء أو 8 أو 9 على ما يقومن به من عمل. Oui, le premier cas est arrivé en Mauritanie. Les gens étaient tellement paniqués. C'était la panique totale. Moi, particulièrement, ça a impacté sur mon travail parce que le début, les émissions que je faisais à la radio s'étaient arrêtées. Parce que d'ailleurs, moi-même, j'avais peur d'aller à la radio, surtout lorsqu'il y a eu un cas à la radio, lorsqu'on a dit qu'il y a eu un cas. زمن كورونا لا جاونوه وقالوا لنا قعدوا ما يعدل حد الشيء ولا نلحقوا حد فاتح ما قفلناه لو منه وقمت انا قفلت توتو وتميت مع شوقة اللي قاعد حاكم يجين خلصوا كل الشهر وفات علينا الزمن وقعد ما جانا شيء والله ظن نهارات الصداقات اللي واخذوا في رمضان ضرك ولا هاي الفضل اللي مكتبه فيها الناس 15,000 هاي يعني ما قد جبرت منها 5 والله 10 عاطين هاي وذا ضرك تقسيم ما جبرت منه شيء. الساعة اللي بدأت كورونا خالقين 5 أشهر تامين ما قط قاع حددت مسمار ولا قط تخلي شيء ما هو من شوي من هذا الخرز ونبيعه لأصحابات عندي ويقبضوه ويفوتوا شهر واثنين ما خلصوني ويعطوني شيء ومنين يعطوني شيء من اللي يقولوا عنهم ذاك الخرز يبقوا يزيدوه والله جبروا كمان ثاني منه ويطلبوه مني إلا منين الرشي نديروا في الشيء منه ونجيبوا لهم ندور فيها أنا ربح ذيك 1200 اللي نربح فيهم. بحسب دراسة للبنك الدولي فإن 28% من المشاركين في الدراسة الشخص الذي يعيل الأسرة تعطل في ظل الظرف الاقتصادي المتولد عن جائحة كورونا بشكل عام. هذا ماذا يعكس؟ يعكس أن هذه الأسر واجهت وضعا صعبا في الوقت الماضي، خصوصا أن الحكومة قدمت مساعدات ولكنها لم تكن كافية للجميع. أين وضع المرأة في هذا؟ وضع المرأة يعني أن المرأة التي كانت تشارك بشكل غير فاعل بالشكل المطلوب في الاقتصاد واجهت حكما وضعية إغلاق عام تأثر فيها جميع القطاعات خصوصا قطاع الخدمات. Avec toutes ces craintes, voilà jusqu'à présent qu'il y a la pandémie. Bien vrai qu'il y a maintenant les vaccins qui sont sortis et on peut se vacciner et sortir peut-être librement et aller faire nos activités. Je conseille à tout le monde et je me le conseille aussi que nous tous on devait se mobiliser vraiment pour aller faire ces vaccins, que ce soit en première dose et en deuxième dose et pour au moins on aura quand même franchi un pas de plus pour essayer de vaincre cette maladie. Parce que s'il y a une pandémie, il faut qu'il y ait un vaccin, sinon ça ne va pas. Xale bi ki nga bëgg